Jim. Okay, si Daryl. Okay, wish ni mo Daryl. Okay, wish ni mo para kay Ate Marlene. Happy birthday dito. Wish na ako po siya. Kuhan, good health. Labi na po kay Brendan. Yan yung kuhan. Napod siya sa kuhan sa Nailawas po. Good health to you, friend. Sa tanan, sa yung ginabuhat, sa mga thankful kayo kuhan pa. Naging blessing, yes. Blessing tapos. Naging blessing si ate. Sa tanan mo na contribute sa simbahan po. Salamat sa kapatayon pa. Tayo ako memory verse ganyan lang sa mate. Yes. Wala lang gusto passing. Nangatanggal na akong ano sa Bible. Ay, sorry. Okay, asa man na? What specific verse? Para basahon ni Ate Usap. Gaya lang ko ganyan. Sige. Nag-ano ni nag-birthday wish sila. Si Ate Inday ning gawas na sa iyang sa iyang lungga. Katawan na kay Colin, no? Sure, yaga-on kay Lin. Na lang Lin. Ako ate. Yes, asa na Daryl? Nasa Romans 33:36. Yes. What's the verse? The deep of the riches of the wisdom and knowledge of God, how unsearchable His judgment and His paths beyond tracing out. 34. Who has known the mind of the Lord? Yes. Or who has been His counselor? Who has ever given to God that God should Ay, nagwali din. Him and through Him and to Him are all things, to Him be the glory forever. Amen. Happy birthday, dear. God bless. Amen. Thank you, Daryl. Thank you. Dungan-dungan mo tanan. Sige na. Happy birthday, Ate Marlene. Yes. Oh, morning agro te. Billboard Inday te. Sarang billboard te, Billboard Inday te. Bagong billboard, bago na sad na posing. Te, bako ang yang abay. Yap. Ang advertisement. Len, kanang muli makagkanang Pilipinas din. Maayo ang pag-abot ni mo. Yeah, see you soon, ate. I love you, ate. Happy birthday. God bless you more. Balik na siya. Ha? Stop na. Stop? Wala pa na-stop.